Ako na. Okay na. Okay na. Ang lawan na. So, 25. Okay, first five ng Blackpink. Fernandez, number 16. Ontiveros, number 18. Pascual, number 25. Diaz, number 7. Tulyao, number 9. Rondao, Olia, number 19. Inamak, number 18. Hortensio, number 29. Beltran, number 3. De Guzman, number 21. Gitna. Tao. Kumulupit na naman si Kevin dito sa Pinoy 5. Masama ang loob. Masama ang loob. Jumbo between De Guzman and Tulyao. Yung nasunod, napunta siya. Nandyan, yung Tiberos. Yung makaya agad, yung Tiberos. Tumatalab ang kalderin ng baka. Tyrell, kita ka, 3-2. Beltran. Beltran. 15 to shoot. Inamak sa 3. Yung Nababayaan kasi Inamak, dapat tinatao-tao na yun. Katulad nung nakaraan. Oo, nung tinatao-tao. Nandiyan si Ontiveros. Ontiveros, sumasil set. Wala. Nakakuha ni Beltran. Inamak. Inamak. Sumagasa. Pinapalawali. Nakasolo. Paswa. Nagmamadali. Paswa. Ay, suwan! Paswa. Yung wing. Oya. Yung wing. Tyrell, kita. Harap na. Oya. Wala. Ingat. 15 to shoot. No, Inamak. Nakita si Nice one, Rep. Bola. Nice defense. Paswa to Fernandez. Fernandez, sumalaksak to Tulyao. Tulyao, Skywalker, napahaba. Pushing foul. Foul. Oya. Nice one. Pushing foul. First team foul. 14 to shoot. Fernandez. Uy, wala. Tapan. Nice one, Wally. Oh, Nice. Nang bias yata ang committee ah. Sure ball, Wale. Hortensio. Nice one, Jay. Diyan na tayo nagtira yan. Ako po. Wala ka sumot kanina. Ngayon pa. Dahil basa ka. Yun! Thank you! Isa pa. Ready to jumper. Isa pa. Sabadang, wala. Ang aga na ubos ah. Ang aga na ubos ah. Inamak, mounting ball. To Olia. Nakadalawang balik na. Tauhan nyo na. Olia, nagkaroon pa pasahan. To Inamak, balik kay Olia. Olia, Nice! sa gitna, wala. Kanya ulit. Olia. Lang. Yari yan kay Olia. Diaz to Fernandez. Libog-libog eh. Fernandez. Oops. To Paswa. Maganda pa sa Diaz. Masama ng tira. Nakakuha ng Ontiveros. Ontiveros. Malakas. Nakakuha ng Guzman. Baba. To Beltran. Beltran. Sumubog sa tres. Malakas. Nakakuha ng Ontiveros. Diskarte. Ontiveros. To Fernandez.
Traveling! Hilig sa gayon. Huli ka na rep. Anong hilig sa gayon? Traveling violation. Nice one, Jay. Olya, tuloy na map. Yan, ganyan kayo. 3-2 para hindi nakakatira sa win. Yan, good center to Olya. To Guzman. 15 to shoot. Guzman, humahataw sa ilalim. Yari kay Guzman. Diaz to Monteveros. Monteveros. To Fernandez. To Tuliao. 13 to shoot. Foul. 13 po yun. Beltran. 13 foul. 13 foul. 14 to shoot. Monteveros to Fernandez. Sumaisip. Nice one! Napakagandang beautiful. Beautiful na, maganda pa. Olya. Deadlock tayo. Bel, gatras ka ba sit Bel? Masyado ka nga ba ibabaw? Olya, didiscarte. 15 to shoot. Nice offensive! Offensive. Offensive. Nice one. Attention, dalawa. 29. Nice D. Nice dick. Substitution, rep. Substitution. Yeah. Attention. Potential. Attention, out. attention, Potential. substitution. Alabas mo na. 29. Pass one. Pwede na. To Fernandez. To Tuliao. Tuliao. To Pasqua. 15 to shoot. To Monteveros. Sa gitna. Monteveros. Short. Short. Nakakuha ni Guzman. Oops. Foul. Number 9. Tuliao. Nice one, Tulyao. 7 minutes and 6. 13 foul. 13 foul. Wala. Wala. Sunaksa. Foul. Black foul. Number 16. Huwag niyong pabiloyin yun. Second team foul. Second team foul. Tinatao na si Ina Makata si Ulya. Mundial to Inamak. 15 to shoot. Long three. Mungimod. Nakakuha ni Beltran. Single ka pa. 13 to shoot. 13. Umikot si Guzman. Single pa rin. 9 to shoot. 9 to shoot. Gitna o! Gitna! 9. Inamak, nakita si Guzman na wala naman. Nasulit, tapos tayo balikan. Foul. Mga 10 pa lang. 13 foul. 13 foul. Oras. 6 and 41. Inamak to Guzman. Balik kay Inamak. Ang press. The press. Nakakuha ni Munduhar. Munduhar, sinuto wala. Nakakuha ni Fernandez. Nandun si Pasqua. Sure ball, sure ball. Saktong-sakto. Malakas ang tira. Manira pa. Baba, kayo lang. Nakakuha ni Inamak. Inamak, Olya. Olya, dumiretso. Tapan. Napunta kay Beltran. Beltran to Guzman. Guzman. Counted pa. Tuliao, number 9. Bonus shot para kay Guzman. Alalay lang, Tuliao, alalay siya pa. Bonus shot. Sara, nakakuha ni Beltran. Ay, Sara, ang pasa. Nakakuha ni Fernandez. Fernandez, nagmamadali. Wala. Nakakuha ni Ball. Sab. Substitution. Sino? Wala. Ano? Wala ka rin. Scam. Joke lang yan, joke.
Testing lang. Naga na pala yun. Paswa. To Ontiveros. Tira mo na. Tubalibay pa Traveling, traveling. Traveling. Doon tayo nadadali lagi sa traveling. Inimap to Berasan. 5 minutes and 57. Baligay Inimap. 15 to shoot. To Guzman. To Inimap. Magandang pasa yun. Nakakuha ni Pascua. Pascua, nagmamadali. To Fernandez. Fernandez, napakalalim. Same ball. Same ball. Pascua, to Inimap. Yun, nakagagad sa Mundial. Mundial, umikot. Traveling, traveling. Traveling. Umikot-ikot na. Oras, doon! Alas 7 na! Oras daw. 5:30. Fernandez to Pascua. Baligay Fernandez. Fernandez, baligay Pascua. 15 to shoot. Pascua. Pumilit. Nakuha ni Oya. Salubungin niyo na yan, oh. Oya. Dumiretso. Good. Malakas. Nakuha ni. Nawala. Tuliyaw. Nakuha ni Tuliyaw. Tuliyaw kay Skywalker. Napalakas. Down ball. Down. Sige lang, okay magtalo! Inama. Lela, oh. Kasi Oya. Oya. Wala. Talo na. Nakuha ni Diaz. 450. Tira mo na sa perimeter. Oo. Hindi, wala. Landed po. Wala. Pasko yun. Okay. Baligay nila. Score, base. Pasko ah. Ready for timeout. Matalo. 15 to shoot. Lapit na pre, lapit na! Tumitira yan! Inama. 10 to shoot. To Guzman. Napahina. Left out. Nice game. Deadlock lang. Deadlock. 4 minutes and Kagano mo 20. may diretso, ipasa mo na sa pero walang humaras. Masyadong ilalim. Butas na yung automatic. Automatic yun. Aras ko nga na dyan. Pre, nasa ibabaw kayo. Okay, tayo. Butas na pa Para tayo nag-dribble. Yan. Tukain mo. Tukain mo. Pare silang warning for penalty. Warning for penalty. Both team. Nagugutom na si Masi. Natatakal na sa kaldereta ng bangka. Kaya minamadali. Back to the ball game. Loy. Same ball. Tayo, wala kayong 14 to shoot. Oya. To Guzman. 10 to shoot. 9, 8, 7. Mundial sa gitna. Wala. Nakuha ni Rosario. Rosario. To Ontiveros. Ontiveros. Umikot. Nice. Ontiveros. bias Si yung Guzman. Nawawala. bias yung nagbibidyo ah. Nakuha ni Nice daw eh. Bias yung nagbibidyo. Ay, katempo yan eh. Tuliao. 15 to shoot. Nice one. Nawawala. Inamak. To Mundial. Mundial. Wala. Nakuha ni Guzman. Counter. Foul. Holding foul. Number 18. Ontiveros, second personal foul. Penalty. Penalty. Bonus shot. Bonus shot para kay Guzman. Kakunti pa lang daw eh. 3 minutes and 43. Pito.
Wala. Nakakuha niya. Ilimak sa press. Magandang down. Wala. Lupa. Nandun si Guzman. Wala pa rin. Nakakuha niya sa iyo. Baba mo na lang, baba mo lang. Rosario to Ontiveros. 3 minutes and 24. 15 to shoot. Ontiveros. Dominate ko naman. Power cutter. Di Guzman. 21 holding foul. Shout out sa 8,000 viewers. Wala, magigip dyan. Kahit Ano gano'n. siya para Ontiveros? Wala pala. Nagigip yung ni Alvin. Meron ba? Oo, wala lagi. May isang dahil 50 gano'n. Ah. Star. Calling for yan. Baka naman daw. 3 minutes and 15. Shoutout mo yung si paring Jobs. Magandang gabi, Mr. Jones. 15 to shoot. Tola, Mundial. 10, 9. Wala, nakakuha ni Cedric. Kicking ball. Substitute sa red. Attention, Mundial. Out. Last 3 minutes. Guzman. Tuwal Tenso. Harasyon Tomeros. Dikitan mo na. Tuwal lang. Tuwal lang. Nakakuha ni Max! Tuliao. Surbol! Surbol! Rep! Basket! Basket! Basket down. Yan back. Substitution rep. Bonus shot para kay Fernandez. 2 minutes and 44. Pag na-shot. Pag hindi na-shoot, hindi. Wala. Wala. Nakakuha yung Riveros. Umikot, tapal. Nandyan si Rimak. Wala kasi sub sa gitna ng pag na-shoot. Ready for sub lang, ready. Ulan, nakita si Belkan. Wala. Nakakuha yung Rosario. To Fernandez. Fernandez, tutuliaw. Tuliaw, sumalaksak. Yung nangyayari ang modeling. Pasok na. 2 minutes and 15. Lumalayo ang itim. Long green, hinamak. Wala. Nandiyan si Olga. Olga, umikot, malakas. Taiwanan, nakakuha ng Rosario. Last 2 minutes. Naku! Nandun si Olga. Depensa! Ayos na nagbibigyan. Naku. Panayin ako eh. To Judy Guzman. Judy Guzman sa gitna. Wala. Nakakuha. Kuha! Tuliaw, foul. Lagi na sa gitsit si Tol. Guzman. Penalty Lagi na sa tayo. gitsit. Penalty. Dalawa. Second team. Dalawa pa lang. Penalty. Sab. Penalty. Tiberos. Tiberos, alawas, pagpasok ng Magic Bullet. Tangin ito na. Ang hugad galing Cambodia. Galing Cambodia. Lumaki sa Iran. Tuliao, first strike, pasok. Magic Bullet, nandiyan na. Last round. Mga kasama ka dyan. Last round. Nice one. 1 minute and 44. Lumalayo. Siyang. Wala, yung diskarte. Nice one, Kevin. Pulit. 10, 9, 8, 7. Nice. Kevin, kung kasama dito sa ilalim. Substitution rep. Sino sasama? Okay, sige. Sobrang kaitay. Rosario to Fernandez. Fernandez, sumagasa. Wala. Nakuling, Di Guzman. 1 minute and 14. Inimak, Tumunbar. Wala. Nagitla. Tuliao. Talo yung video.
Sumalaksak. Malalim sobra. Last 1 minute. Ang hilig siya ngayon. Foul. Tulyaw. Tatlo na yun. Penalty. Penalty tayo. Sab. Tapik super. Tulyaw. Out. Tatlo. Third personal Tatlo. foul. Kompleto para kay Beltran. 58 seconds. Last 58.1. Ay, First time. Christian. Patakaw mo sa Last draw. Tatlo ka agad. Hindi ka makakadigil yan. First quarter pa lang. Kaya nga. Last draw. Pasok ulit. Dalawa yun. Dalawa. Warning. Warning na game. Kay Beltran yun. Dalawa. Beltran nag-shoot no? Rosario to Fernandez. Oras daw, oras. 50 seconds. 50 seconds. Fernandez to Pascua. Pascua to Yari! Lobo. Talo na. Otenso. Last 43 seconds. Otenso to Iba. Dikitan nyo na! 35 seconds. Ay, isa wala. Nandyan si Uy. Hindi naman talon. Injury. 32.1. Yan isa, lupa, depensa! Alvir. Last 32.1. Nice walk, Kevin. Moving down. To Guzman. 15 to shoot. Attention. Sumuko. Nandun si Munjar. Last 18 seconds. Nasyat, nasyat. Nasyat na. 15. Galaw-galaw, ay parang pura sa inyo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Dali ng Cambodia. Dali, magic mo na. Nadali ng taga-Cambodia. Dali, taga Cambodia. Sarate. Pumito, pumito. 22-15. Wala ka namang ginagawa. Sigip ko muna. Kahit kalating mineral lang. Saan? Yung galon na yung galon mo. Wala na. Aligalon. Yung galon dun sa Ha? Papauyuhan na ang pag-igap. Pakadurugin. Rep, sa white ball. Dahu ball, dahu. Inikot ko na. Dahu ball. Nag-jump ball kanina! Sibo ang dahu. Kayo nakakukuha na kanina. Kayo nakakuha kanina. Mark to Beltran. Mag-video ka muna. Beltran. Stress! Tres yan. Tama yan. Tama. Kakalate. Kevin, galaw-galaw, Kevin. Wala, nakapasok ang isa. Diaz to Ontiveros. Ontiveros. Sumalaksak. Wala. Nakakunin. Baba na, baba! Attention. Kawin na! Ihamak. Kunin mo yan, Kevin! Ihamak. I-discarte. To Beltran. 14 to shoot. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nakakunin Diaz. Gana na si JJ. Wala. Symbol. Save ball. Chor! 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 Tuk muna. Ligas. Ligas to Ontiveros. Ontiveros to Bernabe.
Bernabe, nasa na play. Atake na, JJ! Atake na! Nandiyan si Diaz. Diaz, nawala na. Sundot, nakapit ang imunihan. 1v1 kay Inima. Foul. Bernabe. Free throw, Barangay. Substitution net. Van, lalabas. Pasok si Olia. First try para kay Inima. Kevin, Yun, pasok. pagkakuan, salubungin mo to. Gamitin mo yung foul mo sa kanya. Last throw. Ontiveros to Bernabe. Ontiveros. Hinaharap si Mundihan. Ontiveros, dumiretso. Wala. Nakakunod si Diaz. Nice, counted. Potensyo. Otensio. Pushing foul. Wale, sure ball mo yung free throw. Potensyo, tatlo. Third personal foul. Otensio. Bonus shot para kay Diaz. Nako, bakit puro ka post? Yan lang dyan ay natatalo mamaya. 24! 24. Counted. Counted. Oyan, tuloy naman. Baligaya. Tumunyan. Munyan, quick release. Sagat! Nandiyan si Diaz. Diaz, dumiretso. Wala, nakuha ni Inima. Inima, wala. Salubungin mo, Kevin, salubungin mo. Wala, nandiyan si Retenso. Wala, nakuha ni Diaz. Diaz, nakasundot, nakuha ni Ligas. Ligas yun, nawala na naman. Nakuha na daw. Yung maganda, takbuhan lang. Mundial, sasalaksak yan. Wala. Nice, Kevin! Masipuro. Kevin! Easy lang, Kevin! Oh, nagsasasip, wala. Nakuha ni Masipuro. Sambol, yan! Sembol. Hindi mo nakawalan. Symbol. Sembol. 15 to shoot. JJ, kunin mo yung bola. JJ, galaw, JJ! To Bernabe. 10. 9. Wala. Sundot. 9 seconds. Sembol, sembol. Sembol, nandito. Dito. 9 seconds. 9. Last shot. 9 seconds na. Bernabe. 8. 7. 6. 5. 4. Good. Nakuha ni Diaz. Diaz, wala na naman. Nasa Ontiveros. Tumaktak. Yun. Mawa kay Ontiveros. Kevin, salubungin mo, Kevin. JJ, huwag niyo papalawan yung may dalang bola. Salubungin niyo. Pagtulungan yung dalawa. 15 to shoot. To Lorenzo. 10. Uy. Wala. Nakakita kay Ontiveros. Nandun si Bernabe. Bernabe. Ay! Utang eh, may nagawa natin yung maganda. Oy, ang yabang na ako. Sabay ngiti eh. Ready po. JJ, ay, Kevin! Salubungin niyo. Olya. To Inima. Magandang pasa kay Di Guzman. Nice. Masamang layup. Nakakuha ni Pao. Nice Wala. one. Down. Sino foul? Time out. Inima. 18. Sige, rep. 6 minutes and 54. Nice, Kevin. Walang baser ah. Yan na, magandang ginawa ni JJ. May 2 points ka na. Pwede ka na lumabas, Jay. Hindi na, Mac. Dalawa na. Inima. Second personal foul. Foul. Lumayo na konti.
Bernabé, Pascual. Pascual. Nawala, nasunod. Nakakuha yung Teberos. 12 to shoot. 10. 9. Wala, nawali. Inamak. Baba na balik. Yung sayangin yung foul nyo dyan. Inamak, to Guzman. Foul. Nice one. Bernabé. Number 18. 16. Walang yellow yung tubig. Inamak, nawala. Japol, Japol. Mabala yung yellow, tsaka yung ano? Gila, sige na. Oh, depensa. Yan kayo matadali. Mabala daw itlog. Teberos to Fernandez. Fernandez. Nawala. Nakakuha ni Guzman. Guzman. Tinakupa ang bola. Nakakagaling nun. Bernabé to Fernandez. Bawi kayo. Teberos. Jump. 15 to shoot. Na-check. Nakakuha ni Guzman. Nandun ulit. Sinimak. To Mundihar. Yari kay Mundihar. Umabel. Bumaba. Oras. Sabi ito, 5:56. Reserve time out lang. Ready for timeout ang itim. Ontiveros. Arasin. Irma, 52. 10. 9. Nakakuha na naman. Olya. Tuloy na naman. Olya, nandun si Mundihar naman. Yari na naman. Wala. Okay, sa inyo palang bola. Nakahabol. Baba sa 5. Five minutes and 33. Babalik sa inyo yung bola. Babalik naman sa inyo yung bola. Yan. Nice lang. Jump. Yan, kaya. Okay. Bigat sa foul. Paswa, Ontiveros. Ontiveros. To Fernandez. 15 to shoot. Paswa sa 3. Wala. Nawali. Olya. Nice lang yan. Olya. Olya to Inak. 15 to shoot. Inak. 12. Di Guzman sa 3. Sumubok. Yung yari. Last 5 minutes. Nangyari. Di Guzman. Ontiveros to Fernandez. Magandang tagayan ah. Balik ang Ontiveros. Dalawa na lang. 15 to shoot. Balik kay Fernandez. 10. 9. Foul. Oh, pilan na foul doon? Tatlo na yata. Esteban. First personal foul. Esteban ba yun? Esteban. Third team foul. 13 foul. Good ball, Jakli. Dalawa na lang natin. First try para kay Fernandez. Salviejo talaga yan, Salviejo. Nangalay sa pagkakagis na lampat kanina. Last throw.
Malakas. Isa pa. Susod. Isa pa. Bonus shot. Box out, oh. Yun. Para yun. Depensa, ibabaw. Hindi naman. 15 to shoot. 10, 9, 8, Mundial, dapat isa naman, ako ni Ligas, to Fernandez, Fernandez, to Pascua, ako ni Inima, wala, ako ni Rosia, 4 minutes, Salubungin mo! Salubungin mo sa trick! Oya, dumiretso, nandito si Guzman, foul and counted. Tuyaw. Number 9, pushing foul, warning for graduation. Substitution, Tuyaw. Magpahinga ka muna, mamaya ka ng fourth quarter. Bonus shot para kay Guzman. Yung, pasok. Ligas, Monteveros. Parehas. Yan, dumagdag ka. Mahaba ng hinabol yun. Monteveros, 15 to shoot. Monteveros, wala. Talunan, nakakuha ni Pascua. Pascua, sa best. Uy, take na. Nawala na naman Ligas. Ligas, to Pascua naman. Pay. Naganda pa sa kay Monteveros. Wala. Nandun si Guzman. Guzman, magpapadali. So, Esteban, kumaliwa. Manila, nandun si Monteveros. Monteveros. Inaharap si Lima. Monteveros, 15 to shoot. To Ligas. To Pascua, yes. Sandres, wala. Who's foul? Pushing foul, Fernandez. Substitution, 3 minutes. Esteban, Salvas. Paswag. Pascual, Agapito, Consual, Uling. 7 minutes and 7. 14 foul. 14 foul. Inama, Tulad Guzman, 15 to shoot. Mundial sa 3, pangailangan. Dos lang daw, umilaw sa gulit. Mundial. Marami na rin puntos yan si Mundial. Fernandez, 15 to shoot. 10, 9, 8, Ligas ilalim, wala. Nandun si Ligas ulit. Konsihal, pumukol. Nandun si Inamak, nandiyan na naman si Mundial. Pasampulan. Pasampulan. Konsihal, nagtitimon, nangyari si Mundial. Ready for timeout. Yung pinagulong-ulong. Nandun na naman sa kabila. Mundial na naman. Hindi ka. Nandun si Peros. Nakasunod pa ni Mundial. Sayang na ka na. Ayan, lumang na ang kabila. Oh, may yelo tayo. May tubig. Damot mo. Pahingin mo ng yelo. Walang naka-score. Tulis ready. Tipag lang. Step out, Pincharovsky. Magandang gabi, Mr. Goat. Magsayang ka na daw. Wala ka magsasayang. Sige, Ben, pauwiin mo na. Ay.
game. Bumalik na ang kalamangan. Last 2 minutes and 8. Si Bunsyan naglalabas to Fernandez. Ay, bakit gayon? Fernandez, 15 to shoot. Wala ang laman. Nandyan si Rosario, sumubok sa 3. Wala. Nakuha ni Ligas. Ligas, tuwagod ito. Titira yan, kalalabas. Nice one! Wala. Nakuha ulit ni down ball. 1 minute and 47. Beltran to Olia. Ha? Olia to Rabbing. Napahakaw bigla. 1 minute and 30. Diaz to Fernandez. Lukit. Fernandez. Dumiretso to Diaz. Malakas. Palulan na hukay ni Beltran. Beltran. Beltran to Baligaria. 15 to shoot. To Beltran. Beltran sinubok. Tapan lang konti. Check ball. Check ball. 1 minute and 11. 1-1. 8 to shoot tayo. 8. Hindi, palagyan ng tubig. 8 to shoot. Nandiyan si Ola. 7, 6, 5, 4. Malakas na tira ng Ligue de Guzman. Ani. Inimak. Wala pa rin. Wala pa rin. Sayang. Fernandez. Nagmamadali. Ang simulan. Foul. Time out tayo. Daw. Time out. Ano pa dala? 58.3. Wala. Sala. 58.3. Secondary yung foul. Sugan nyo. May tubig doon, may tubig oh. May yelo tayo. Magic water. Magic water ni Chok Moral. Magic water, ginto sa dorm. Oh. Ay, pasok nyo na si Kibe ng magic bunot para makahabol. Back to the ball game, 58.3. Remaining time for the second quarter. Oras. 58. Pass one. Warning. Both team warning for penalty. Digas. Uy, check yan. Ninima. Oh. Sama pasan. Diyan na naman si Paring Mundial. Mundial? Ano? Yari na naman. Si Mundial, ano gumagawa? Hindi nga daw, bukas na. Uy, check naman na. Aray ko! Nandiyan na naman si Imak. Nandiyan na naman si Mundial. Nasundot ng konti. Pahendusin. May liga kami dito, may liga. Pass ang pasa. 38.6. Oh, basketball, ayan oh. Hindi na gumalaw sa 29. Napako na sa 29. Diaz. Oh, ay komite. Balik kay Diaz. Komite. Wala. Nakakulik. Last 30 seconds. Down ball. 28.8. Oh. Guzman. Olia. 20 seconds. 15 to shoot. 15 to shoot. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, last 10 seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige na, mamaya na. Pa. Mamaya na uli. Third quarter na tayo. Ah.
Wala na merenda. Wala na merenda, kaya tinatamad na magsisigaw. Walang nakascore sa kanila kanina. Ang tagal lang walang score sa ano. Dalawa lang na-score nila ng ano. Oo. Third quarter na. Pera muna ako ng foul ko next game. Yung haba ang nabuli, yung kada check-in. 70. Simon Diar ang 17-50. Simon Diar ang nakakawala. Bayo, pera muna ako ng foul ko next game. Gamitin mo yung susunod mo. Ba't fall out na si Kot? Aray, pagsayangin mo na. Apat lang pa ulit, aray. Pagsayangin mo na. Oh, hilom muna kayo. Dalawa lang sa akin, no? Foul. Ontiveros. Dalawa. Minum mo na, minum. Dapat manalo kayo para pares do or die sa next week. Diretso na yan, ha? Oh, Ang talas ng tubig. Rep, bola doon. Walang block. Sa block. Dito nakaturo. Daho ball. Sa susunod yan, sa inyo na. Hindi ko na gagalaw. Napakaswerte ni Elmer kayo. Beltran, tuwingin mo. Tatlo na yun, nakahapi na, apat. Real screen. Apat. Beltran, Esteban. Esteban, Fernandez to Montero. Sure ball pasa kayo, sure ball pasa. dalawa pa lang. Monteveros, malaksak. Wala. Nakakuha ni. Oops. Dahil pa rin. Kevin. Beltran, tuwingin naman. Kaya buhay ng bola, hindi naman sadya. Balik kay Beltran. Beltran, sumalaksak na parang dalawanan. Nakiwaan ng luwag. Fernandez, mabawi. Iyon, naprisa. Nandiyan si Oy, Paul! Santos. Wala, nakakuha ni Guzman. Nandiyan si Inamak. 3-1, 4-1. Nawawala. Iyon, nakakuha ni Fernandez. Monteveros. Tira mo! Tuyong. Foul. Gusto pa, rep. Beltran. Masyadong malalim. Huwag niyo abangan yung bola sa labas. Tumat kayo. Tira, Loy! Rosario, sumubok sa res. No, nakapunta. 5 pa. Pensa, Kevin. Lima. Bias na talo pa. Na ano pa? Lahat, 52. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3 seconds. Substitution. Esteban. Lalabas mo na. Monteveros, diskarte. 52. Tumaw. Wala. Nakakuha ni Otencio. Otencio to Beltran. Magandang moves. Wala. Pero same ball. 8 minutes and 8.
Olya to Guzman. 15 to shoot. Tuina. 10, 9, 8, 7. Oy, nakabiling. Wala. Nakabiling. Nice dick, nice dick. Ang hirap ng coach. Monteros to Fernandez. Ikon kayo lahat. Sige, sige. Ready for shot. Fernandez. Nakakita sa Monteros sa gitna. Yun, nakakita sa Monteros. Laki. Wala, tuloy na ba? Parang siyentay kami lang tumira eh. Hindi na ako natin. Challenge. Pakita mo kung sino ka. 15 to shoot. Inibat. Ah! Benhar inamak. Inibat. Lalabas mo na. Sayang na. Mulya. Golden hand si Paring Coin. Bert. Monteros to Fernandez. Ayaw siya mo-score kanino oh. Second quarter. Ang dami na. Fernandez. Sagad ah. To Tagalog sa gitna. Monteros. Ngayon na, sana. Sana lang Beltran to William. Kung kaya, buntik na. Harap. Challenge. Isa na, kalaman. Mulya. Nagdalaman. Wala. Ah! Rosario to Fernandez. Hey! Fernandez. Sa gitna. Nice! Tatlo na yun, apat. Intenso. Warning for graduation. Warning! Dalawang warning sa kanila, no? Sa gitna. Lalabas mo na. Ano, buti na lang, wala pa na pang sabar mga araw. Ubus ang player. Talo na naman. Tuyaw. Rebounding to Fernandez. Alanganin pa nga ito eh. Fernandez. Pasa ng Tagalog. Ah! Baligtad na. Nice! Napakakulo naman sa 39 ng Dao. Olya. Nice one, Kevin! Foul. Number 17, Magic Bullet. Galing Colombia. Cambodia pala. 15 to shoot, 15. Ay, lakit ni ni Rosario. Baba na, Kevin. Monteros. Ikot na, ikot. To Fernandez. 15 to shoot. Tira na, eh. Ayun, sa taas naman. Tapos naman. Nakakuha nila. Ready para sa baka. Ready para sa baka. Ready for shot. Ako, doon tayo tatalunin. Pag dead ball Jay ah. Olya, nawawala. Nice! Go, pasa! Nandiyan naman. Dakdak mo, Eloy! Rosario. Walang iyalo, pinahibod pa. Sala, hindi nakukuha ng camera. 17. Napako sa 39. Sa atin 9 kanina, 29. Mundia to Beltran. Beltran sa 3. Tapos naman. Napunta Olya. Olya, wala. Nakuha ni Mondihar. Mundihar. Mundihar sa 3. Daples. Talo na. Nakuha ng Tibet. Bigay! Ontiveros. Baba mo, Nakuha Kevin. ni Santos. Santos. Gay! Gay! Goal! Nice one, Kevin! Puta! Kevin. Santos. Nalos ka pala. Wala ka daw ginawang maganda. Nagkoroko! Koroko, naulokpas. Ganda na sana, eh. Ang ganda sana, hindi lang kakampi. Magandang pasa, kaso sinamlang. Olya. Yun, kaya gusto ko sa'yo, JJ. Foul. Rosario. Good foul. Baba. First personal foul. Second team foul. Yun, Jay, ang galing oh. 14 to shoot. 14. Nice, Jay. Yan, nasunod. Napunta kay 7, 8, 7. Nakaw! Yari. Si Mundihar, nagpawala ng sumpa sa 39. Magaling yan si 5 Mondihar. minutes and 20. Fernandez, Ladies Garden. 15 to shoot. Rosario, sumumpa sa red. Yari! Wala.
Nandiyan si Olya. Nandun naman si Mundihar. Aba! Aba! Bibili. Aba, inakuha na naman. Patay mo naman. Wala. Putangin lang yung camera nga. Ready for stop. Fernandez. Fernandez. Nice! Nice! Magandang pasa yung Teberos yun. Depensa, depensa, ayun na! Olya, Di Guzman. Di Guzman. Wait, Nice! Baba! Nakuha na yung Teberos. Apat kayo, apat to. Yay! Time out. Fernandez. Wala. Nakuha ni Olya. Olya. Nice, Jay! Nice, Jay! Nawawala. Nangyari si Bernabe. Olya, nakita si Di Guzman. Super way up. Yari yan kay Di Guzman. Ready for time out. Daw. Para yung laro namin kanina. Ano? Maganda yan. Palitan lang ng puntos. 15 to shoot. 4 minutes. 1 minute and 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, foul! Wow! First foul, Ayun, tatlo. Olya. Pa lang. Second Dalawa, personal dalawa. foul, second. 4 minutes and 4. Reserve time out niyan ko na. Yung yaw. Sige, sige. Ano na, bigay. Isa na lang tayo napunta ako ah. First try, pasok. Dala. Ready to jumper. Box, box, box. Sige, san. Last Ah, throw. pasok. Wala, nakakuha ni Inama. To Olya. Huwag niyong pagbiluhin, oh. Salubungin niyo. Olya, tumulihar, 14 to shoot. To Di Guzman. Maganda pa sa Esteban. Foul, Rosario. Time out nila. Second bar. Second personal foul, Sarki foul. Nakapat na timeout na sila. Nakapat na sila. Sige, akong bahala. Nakalista dito. Pangatlong timeout pa lang nila. Hindi naman tayo updated dyan. Nice, ang lakas sa sigarilyo, oh. Gumanda laban ma. Ganun mo na kaya daw. Oras daw, ano? 3.49. 3 and 49. 3.49. 3 and 39. 49. Retro ba yun? Ako shooting ba? Dalawa na ano? Dalawa na lang. Oh, sa fourth quarter. Third quarter pa lang naman tayo. Pwede namin nila, pwede naman. Kaya lang, isang So, free throw para kay Esteban. Esteban. Pwede mo nga. Ayusin natin. Harap ka. 2 shot. Pero mo muna ako. Dito muna. Kunin mo na lang mamay ko. Para walang lamok dyan. First try. Mahina. Nga. Last throw. Mase, paano ka mag-i-score dyan, Mase? Umihi ka. Last throw. Wala pa rin. Nakuha ni Inama. Yung. 2 points. 3 and 46. Tumama si Ring. Sige, babayo. Balik kay Fernandez. 15 to shoot. Magandang pasa ng Nice one! Ngayon lang sana, oh. magandang pasahan ng dalawang yan. Balik sa kalamangan ng kabila. Tao, tao. Di Guzman to Inama. Balik kay Olya. Olya sa gitna. Wala. Nakakuha ni Hawak, hawak. 3 minutes and 10. Fernandez. 15 to shoot. Fernandez. Nawala. 12. Nice! Kaya pa. Sayang. Napakaganda sana. Kaso na lang sana, no? Kaysa naman matapon. 2 minutes and 55. Inama. Binigay kay Guzman. Di Guzman. To Olya.
Wala, hindi ka nawa. Nakuha ni Diaz. Sundar Pasqua. Baba mo ng Bill. Nawala? Oy, backing yan. Sundot. Hindi, hindi yan lang. 2 minutes and 38. Alam ni Billy, bakit niya tatapigin ng gano'n? Oh, depensa. Billy. Wala, to Ihamak. Ihamak, to Dugusman sa gitna. Wala. Nice. Nakuha ni Diaz. Nasundot, nakuha ni Dugusman. Ni Mundial. Mundial, to Ihamak. Ihamak, to Dugusman. Magandang pasa. Nagigit lang. Nagigit lang si Esteban doon. 2 minutes and 16. Maganda naman yung intention niya, kaya lang talagang mababa. Ganda lang. Hindi ko naiwan na ano. Nakaiwalin ng nakaiyanin ng depensa eh. Monteveros, nawala. To Fernandez, 15 to shoot. Tumira ka! Tuyaw. Naglakad. Wala. Nasa kanya pa rin, kaliwa, wala pa rin. Nakagadias. Wala. Nakuha ni. Tuyaw pa rin. Tuyaw. Ayaw pa awat oh, butang ina. Energizer. Pali na ng makasiwala. 1 minute and 53. Sino ba? Sino pa ulit? Sino? Esteban. Oh, warning na lahat yun. Apat na Hindi foul ka nila. ano? Tatlo pa lang? Tatlo pa lang. Third personal foul. One shot para kay Tuyaw. Wala. Nakakuha ni Esteban. Oh, jump ball! Jump ball. Black ball! Same ball. Black ball tayo! Black ball. Tumira kayo ng perimeter. Huwag kayo pilit sa loob. 1 minute and 48. Play nyo ulit kanina. Fernandez. Tira! Nice! Graduate! Si Esteban. Substitution. Apat. Apat na si Esteban. Lalabas muna. Papasok si Beltran. Dalawang warning sa kanila. Oh, saliyaw. Huwag maging agresibo. Huwag mo batayanin yung ball. Okay. Pere-pere yan eh. 1 minute and 41. Legal ka. First try. Nice! Pasok. Last ball. Masarap yung ulam mo kanina. Nakuha sa ball ba? Sablay mo na. Sablay mo na. O yan, tuwin mo. Bill. 15 shoot. Bill, ulit lang yung play nila yan. 10, 9, 8, o ba? Sino na? Sekundar naman. Nakakado talaga. Basta nasa loob. Hinahagis lang eh. Nakakita talaga eh. Parang si... Pakabayad. Nanonood kasi yung kumpare ko. 15 shoot. Monteveros naman. Labas, Jackley! Monteveros. Counted! Wala. Nakawala si Guzman. Si Guzman, pinag na lang. Sakto na naman kay Montihar. Ano yan? Yan! Walang hiya. Paswa. Wala. Check. Same ball, 14 to shoot. 14. Last 52.9. Sab. Mamaya daw. Nakay Paswa. 10. 9. Nice! Yung nakabalik. Dito nakalagay. 47 point. Sawa! Kay Lamak. Taas ka ba yan? Nandiyan si Wow! Pasama kay Mudhar. Yung atulyaw! Kung sumot pa yun! Hindi ko na alam yun! Billy! Billy, labas. Ang tanga dahil nanonood ah. 10 ah. Last 37.5. 37.5. Fernandez. Huli mo. Fernandez. Numericho. Nice, Wally!
Diaz. Wala. Pushing. Huli. Huli ka. Pushing foul. Last 26. Nice one, Jay. 26.7. Wally, Point 4. Jay, okay na. Jay, alam mo na, Jay. Jay, last shot, Jay, last shot. To Beltran. Beltran to De Guzman. De Guzman to Mundial. Binigay kay Lema. 15 to shoot. Taas kamay lang, taas kamay. De Guzman, 10 to shoot. Nice one, Wally. Jay, last shot, Jay. Jay! Last shot! Ang ball! 4. Ay! Yung tangin, ang ganda ng takbo ni JJ ah. Kuha pa! Pasa! 2, 1. Putangin! May tiniran kayo. Nahirap ka ng Berlin. Nabawa ka. Yan, gusto ko kay Wally. Nagawa super saiyan. Matawag sa tubig. Puro tira na may kapos. Lamang ng... Limang apat ng warning na sila. Warning, Potencio, warning, Esteban. Lamang ang nakakalam. 5-5. 4-9. Huwag na lang yung mga ganun lang ba? Pag ano ka talagang hindi mo tira lang. Pag kasi mag-tira ka lang po sa bias nga yan. Oh, last quarter! Idol ko si Mondear talaga, si Bert. Nakuha sa pag-piso-piso. Ilan? 16. 20. Bola na. Daw. Ilan ang sinigyan niya? 20. 20 points. Sinundihan. 20 points yun. Lilibreng 4 kantos ka. Ililipat ko na. Shoutout mo si parang yung fan. Manginigil pa lang ang kanyang kumpare. Kuhanan mo na ng highlights. Beltran, Oya. Kuhanan mo ng highlights ng kumpare mo. Oya, sumubok sa 3. Tuwid, kero short. Kapos! Sayang. Bitter lang. Napalakas lakas. Talaga sumubok eh, no? Tuwid ka. Nakita ko lang, pasok na eh. Ligas to Pasqua. Huwag niyong patagalin yung bola sa kamay niyo. Tira! Okay! Sumubok sa Yari! Tumid, oh! wala. Nakakuha ni De Guzman. De Guzman to Mundial. Mundial, binigay kay Oya. Oya to De Guzman. De Guzman, wala. Nakakuha ni De Guzman ulit. 14 to shoot. De Guzman, pumilit, foul. Ligas. Number 34. Black and foul. Free throw para kay De Guzman. Ligas. First try. High school. C-mate. First try. Wala. Pack to, pack. Wally, Lloyd. Ready. Sino makapasok to arangin nyo? Yun, pasok. 50-55, limang kalamangan. Para sa black team. Tulong. Yan, wala. Kira, diretso mo. Diretso. Likod. 15 to shoot. Bawi ka, Billy. Paswa, sumubok sa 3. Layo. Malakas, masata. Labas, Wally. 10. Nice, Jay! Yeah! Yeah! Alam ko na to. Oya, nalagay si Lias. Tulungan niyo. Oya, pasa sa likod ni Guzman. Foul. Takol pa! Warning yan, yung sana na. Shoutout sa 8,000 viewers! Mario, third personal foul. Team foul. Second team foul. 8 and 43. Malayo ko yan. Hindi tayo maraming time. Yun. 2 shot para kay De Guzman. Wala naman, sayang. Last row.
Talo na, nakakuha ni Irma. Siya ulit. Oops, foul. Bernabe. Number 16. 13 foul. 13 foul. 2 free throw para kay Irma. Third personal foul, Bernabe. Bernabe, third personal foul. Daming sasayang na free throw sa tao. Uy, sayang na naman. Last throw. Pangatlo na yun eh. Wala. Nice. Talo na, nakakuha ni De Guzman. De Guzman, inalas Diaz. Beltran. Wala. Wala, nice. Kapit, kapit! Kapit! Kapit siya! Bernabe. Kasama na kay Cedric. Bernabe. Tupas yan. Yari na yan! Layo naman! Magandang pasa kay De Guzman. Munda. Munda. Dire-diretso na naman. Patay na naman. Sinubo na naman. Ihabi na naman. Yung mga tirang hindi nakala. Di ka sayarin. Traveling. Nagsa-cha-cha-cha. Tagot daw. Manda. May isa pa kami time out, no? Dalawa pa. Ha? Dalawa. Dalawa pa. Dalawa pa, nagpa-piso-piso lang. Oh, slow break eh. Oh, dalawa. Ilira rin yung ilira rin. Kontra-tempo kasi yung Okay, hindi Ang hirap ang bulan niya pagkabagal. Hindi ko mablock yun. Dahil tinitira ng pabalon. 8 minutes pa? Ay, oras. 8. Haba pa. Now ball. Kuya, Sarap ng kain. tuloy na ba? Tuya, balik kay De Guzman. Foul. Traveling daw. Nahuli. nice rep. Traveling violation. Kami tumira ka ha. 7 minutes and 50. Monteveros to Fernandez. Screen ka. Fernandez to Ligas. Patay mo. Ligas. Nabalino. Baba na kayo. Kagad na rin eh. 15 shoot. Nandiyan si Ola. Nandiyan si De Guzman. Malakas. Sayang. Nandiyan si Ligas. Yan na. Hawak! Cedric. Ligas. Layo ng take off nun! Wala. Layo ng take Nabalino. off! Lutan yung live. Wala. Oops. Foul. Santos. 20. Wala pa, warning. Warning for penalty. Blocking foul para kay Santos. 18 shot clock. Nandun si De Guzman sa ilalim. Umikot. Traveling! Traveling. Sumubra. Isang hakdaw. Monteveros to Fernandez. Lino ulit ang kalamangan. Yun. Kevin, screen ka Kevin. Kevin, screenan mo. Monteveros. Nahanap si Beltran. Monteveros. Foul. Foul. Beltran. Oh, penalty. Wala pa? Wala. First team. First team foul ba? First team foul. Kayo ang warning. 14 to shoot. 14. 14 Apat na kayo. Tulyaw. Wala. Wah, Cedric! Ligas. Nice! Beltran. Tulya. Sige Kevin, dito ka lang Kevin. Hayaan mo. Tiranin mo kahit di iyo! Maligay ba? Linimak. Sumubog sa tres. Wala. 6 minutes and 47. Ano? Sub daw, sub.
Mamaya. Lalabas na. Ready for sub. Ready. Loke. Fernandez. Fernandez. Wah! Pasok. Wala. Kabelkan. Okay. Belkan. Sumalasa. Travel! Belkan. Sinong Sam? Belkan out. Open swing. 6 minutes and 33. Mahaba pa yan. Habap. 6 minutes and 30. Oh, wala. Tira! Yan na, Cambodia! Nagawin. Ay. Same ball. Shot clock. 12. Shot clock. 12 to shoot. Oh, 12 to shoot. 12 to shoot. Montero, 10, 9, 8, Oli, Pass break. nandun si Inamak. Inamak, side step. Magandang pala yun para kay Inamak. Ayos lang, baba na. Galing naman yun. Galing. Malawan. Galawang movements yun ah. Pito lang, pito. 15 to shoot. Kevin, miss-screen ka, Kevin. 13. Fernandez, Pala! wala po. Sampu na. Baligalia. Huwag niya pasalidahin. Nandun si Guzman. Yan. Sa likod. Sa lubungay. 5 minutes and 44. Fernandez. Kevin! Kevin, miss-screen na to. 15 to shoot. Nakakinasunod. 10 to shoot. 9, 8, 7, 6, Stop. foul. Wala, tatlo. Tatlo. Third personal foul. Parang gagamba. Second team pa. Second team foul. Nabas. 14 to shoot. Ay, 20 pa. Ay. 5 minutes and 25. Lucas to Fernandez. Sa tres naman. Muntik na naman yun. Nasundot. Kaya baba. Ball. 5 and 20. 5 and 20. Haba pa. Mundial to Olya. Talubong. Olya, sumalaksak. Nawawala, nawani. Olya pa rin. Yun. Olya. Good for 2. Ready for sub kami. Pwede for sub. Ready for sub. 5 minutes. Monteveros to Fernandez. Fernandez, sineset, foul. Nice. Graduate. Sabi oh. Graduate na yun. Tenso. Graduation. Tension. 5. 5 na. Substitution, Lucas, Alvas. Ay, natin. Warning. Warning for graduation. Ay, mas okay. 13 pa. 13 foul. First try. Wala. Okay, isa lang. Last 5 minutes. Pack out ka, Kevin. Wala. Talo na. Nice, Wally. Diaz. Kapit. Tira mo na. Fernandez at Bagang! Bantay, tol. Bantay mo. Wala pa hawakan ng bola. Dikitan mo na. Kevin, dikitan mo, Kevin. O, kunin nyo to. Huwag nyo pagulawin. Olya. Ilalim, tiga sa ilalim. Kemudian, pamatay sunog. Wala. Yung nagaya. Nadaya, Cambodia. O, ilalim. Sa likod nyo. 14, shot clock. Yung nagaya. Nakaw! Fernandez, 4 minutes and 30. 15 to shoot. Kevin, straight. Ito ang lamang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Nice!
Wala. Baba nyo na. Muntikan naman. Guys, Jack Lee, bigay mo kay Jack Lee, Cyril. Last 4 minutes. 15 to shoot. 12. Yun. Patay na, nagwala na, Kambuja! Nagwala na, taga Kambuja! Tol, yung bantay mo. Ayun na, 11. Oya, foul. Penalty tayo, rep. Penalty. Number 18. Ontiveros. 3 minutes and 46. Isa lang yan. Tol, bantay mo, Tol. Third team foul. 13 foul. Mabibiluhan ka. Oh, pag labigay na boy, pag na-shoot kasi. Pag na-shoot, doon ka mag-sub. Last row. Sablay. Nakakuha pa rin ni Olya. Ay, tapal! Bola, bola! Nakakuha ni Inamak. Inamak sa 3. Wala. Wala na. Gamit oras. Baba nyo muna, baba mo muna. Foul. 3 minutes Hindi na panalo kahit kulang ang kalaban. Warning. Talagang papitik-pitik lang eh. Kung wala talagang hindi warning. Naasid ako eh, kaya ako na ko eh. Idol Rance. Nadali ang taga Kambuja. Kaya para ako nahirap ang inaasid kasi ito. Ewan ko, hindi ko alam eh. Naasid ako bigla, kaya hindi mga kaya tubig. Parang 3:32. Ilang oras? 3 minutes? 3 minutes and 32. Mahaba pa rin. 11 lang na. Wala pa. Wala pa. Warning for penalty. Warning for penalty. O, ang score natin mga... Mamaya, Kabayan. Yeah. Penalty ang back. Ano ba yun? 60, 71, 11. 11. 11 ang kalamangan. Ontiveros. Sure ball! Nice one! Nice one! Eh, kunin nyo na. Tatlo. Tulyaw, dito ka na. Kunin nyo na, kunin nyo na. 3 and 21. Eh, Dami tapos nilang tubig. Inamak. Nandun. nice one! Pasa kay Guzman. Subok sa 3. Wala! Hawak! Hawak, 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 hawak! Hawak lang! 3 minutes and 5. Okay! Inamak. Warning. Warning din. Warning. Penalty na tayo. Penalty. tayo. Ilang? Tatlong warning sa kanila pala. Oras, 3:03. 303. 3 minutes. First try. Nice one! Nangangarag. Nangangarag. Si Tulyaw. Second try. Wala pa rin. Nakakuha ni. Oh, stepping. On the line. Last 3 minutes. Buti nagsipag-siwali. Kaya nga. Binarasan ni Wally. Paswa to Fernandez. Wala. Penalty. Penalty. Mondihar. Sa dalawa. Second personal Sure foul. ball ah, sure ball! 66 ba yun? Substitution. Change out. Beltran. 60. 60, 73. 2 minutes and 57. Sure ball ah, sure ball! Last try. Ah! Para kay Fernandez. Limos, may isang stress pa dito. Gutom ka na. Second time. Nice! Napakagaling nun. Tagal pa yan! Beltran. Bigay kay Mundial sa 3. Hype na yan! Pag nakakaman talo pa kayo. Bantayan nyo na rin yun! Last 15 to shoot. Uy, maling pasa. Mahaba yan.
Pasa kay Inama. Oops! Counted pa! Ang pasabit. Nadali ang balong-balungan. Tayo ba yan? Hindi mo na kayo makapante. 65. 2 minutes and 28. Warning for graduation on Teberos. Nasabit ang Nasabit ang natay. 2 and 28. Mama pa. Pag nakalawit kasi. bonus shot para kay Inama. May time out pa tayo, time out. 2 and Ilan 20. pa time out namin? Dalawa pa, time out mo isa. Hindi, kahit ngayon na, para masabihan natin Nasa makakapagpapin loob na. sila eh. Bonus shot. 3 minutes na. Wala ng pagbuso. Pasok para kay Inama. Kaya time out kami, dead ball. Oo, pag ano. Fernandez. Ang mamadali. Fernandez. Nakita si Pasqua. Yun! Stupid! Mamaya. Ginagawa mo. Nawiwili ka pa nanonood eh. 2 and 19. Olya. Ako, kasalida. Guzman. Nice one! Kapit! Kapit! Likod nyo! Huwag kayo pakampante! Likod! Alatan. 2 minutes and 5. Monteros. Saan si Pasqua? Ano pinasahan nun? Last 2 minutes. Ano yan? 2 minutes. Mahaba pa. Wala pa. 1 minute and 51. Time out daw, time out. Blocking. 151. Takot tayo kampante. I-ano natin, huwag tayo kampante kahit ubus oras na lang. Next week or next week. Naatin kasi yan. Palitan nyo na lang yung mga kung nakasap sila. Palitan nyo lang. Shootan nyo rin. 151 na lang. 51 na lang. 151. 151. Depende ako sa'yo rin. Ilang, may service sa wala pa nung pagka... Nag-ano pa yung nag-a-day pa yung Labing isang nanonood ah. Shoutout sa 13 viewers. Mabuhay kayong lahat. Alright. black ball. Loose ball ni Ball ni Mandihar. 151. Tulyaw, lapitan mo, parang tulyaw! Pasqua. Tutuyaw. Bigay, bigay! Nawala. Tapos ay Monteros. Okay, warning na, warning na, warning! Monteros. Wala. 15 to shoot. 15. Diaz. Diaz. Puro kapos. Wala. Wala. Puro kapos ang sila na Diaz. 130. Baba, baba! Uy, traveling! 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 Nice! Traveling! Nice to play! Traveling. Nice, rep! Nice, nice! 123. Double step back eh. Double step back daw. 123. Okay, traveling dahil baba. Inis-step na yung Tuyaw. Dahan, dahan, dahan. Dahan, dahan, dahan. Binigay kay Diaz. Ikot mo na, Wally! 15 to shoot. Okay, ubus oras lang. Fernandez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Nice! Kung pumasok. 3. Kay Tuyaw. Wow. Foul. Hindi na. 59 seconds. 59 seconds. Supply mo yung isa. Stepping na tawag. 59 seconds. Ay, stepping pala. yun eh. Stepping. Ay, dyan ah! Pasalubong! Depensa, depensa. Sa 3. Wala. Tikan pa. Nakakunin ito pero. Okay na. Okay na, okay na. Nice toy! Okay na daw. Thank you. Babalik para Okay. Ka talaga. Yung laser na yan ito eh. Kulang pa sila